Stabilita, 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 dam dam. Stabilita, 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 stabilita. Saya tak boleh buka. Okey, kalau nak masuk dia punya password, tekan ini function. Tekan ini function. Sorry ya, dia nak bawa pen ke sana je. Sebab senang. Ini senang besar sikit lah. Okey, jadi tekan function minus plus enter. Dia akan tunjuk pass. Dia akan tunjuk pass. Minus plus enter. Okey, dia akan tunjuk pass. Okey. Kalau misalnya kalau saya saya tekan ini function. Kalau saya minus plus, saya tekan enter. Ini tak payah tulis. Dia akan tunjuk fail. Okey. Salah password dia akan tunjuk fail. Jadi minus plus dia akan tunjuk pass, maksud you sudah masuk password correct. So itu nak kena hold lah. Lepas tu nak kena hold button dia. Hold. Okey, tekan sini. 3 second, 3 saat. Okey. Dia akan pergi macam ini. AF kosong. Blinking. Minus plus enter. Itu yang tekan lama. Tekan 3 saat lah. Hujung tekan. Okey. 3 second. Lepas itu start. dia akan function 3 second. Lepas tu Function. ambil sekali test tu 3 second juga. maksud dia enter nak buat enter punya, dia perlu 3 second lah, minimum 3 second lah. Okey. Jadi lepas itu kalau saya pergi ini yang itu setting kan 0.27 kan. Setting tu dia punya. Ini saya spek dia kan. Ini salah. Saya bagi saya salah. Okey, tak apa. Ini 0.27 kan. You pergi sini AF. Sekarang dia 0.20. Okey. Kalau 0.27 lah atau apalah 0.18 lah. Misalnya. Okey. Dari sini you tekan enter. 3 saat dia akan blink. Maksud you accept ini setting. Okey. Dia macam ini sudah tukar dia punya sensitivity lah. Dia sudah tukar dia punya sensitivity. Okey. So macam mana kalau tahu dia tak accept, dia akan jadi fail? Dia tak tahu you akan accept. Okey. Kalau you blink maksud dia safe. Kalau you tekan dia tak ada blink, maksud dia tak accept. Dia belum accept ini fungsi lah. Ini fungsi lah. Okey. Ini jadi perlu tukar ikut sini punya setting lah. Fire threshold kan? Fire threshold, delay time dan alert action fire 2 lah. Ini 4 setting lah. Okey. Ini cara pertama. Ini cara pertama nak buat itu. Kalau you dengar ini sound kan, kalau dia tak ada action kan, lepas mungkin 30 saat atau 1 minit, dia akan sendiri keluar balik. Back to normal lah. Menu. Tadi you masuk programmer mode. Programmer mode you tekan minus plus enter. Okey. Yang lain ialah macam sini kan, dia nak tukar itu fan speed. Okey. Fan speed kepada 10. Normal ialah 5, default ialah 5. Jadi fan speed bagi 10, kami perlu pergi ke nombor 3 sini. Nombor 3 minus plus enter kan. Okey. Jadi kami pergi nombor 3.
fan. F. F. IF. Oh, FTT. 1F maksud pipe nombor 1 punya fan. Pipe nombor 2, pipe nombor 3, pipe nombor 4. Oh, Kalau ini dia satu 1F saja. Dia tak ada 2, 3, 4. Jadi dari sini kami tukar kepada 10. Salah. Cik. 10 enter. Enter. Hold. Hold 3 saat. Okey. Lepas itu dia sudah Dia blinking, dia lock ah. dia blinking maksud dia saving. Dia saving ah. Dia saving. Okey. Tu saya nak tukar kepada second F. Part nombor Okey, pipe nombor 2 U U 2F fan. So tu speed 3. speed 3. Dari misalnya 4 U kan, tadi saya cakap kalau ini dia tak ada gunakan. Jadi kami pergi off. Dari on dia pergi off. Oh, part 4. Part 4 pergi off. Off pun hold juga. Part semua- keempat saja. Tak nampak memang tak pakai. Ikut appliance. Kalau satu site tu dia pakai 2 saja, 2, 3 dengan 4 kau nak off. Sekarang 4 U ialah untuk 4-nya kau Empat boleh tutup. sajalah untuk 4U ni. Kalau 3 ni kena tutup, 3 U off. Betul. Ikut appliance. Ikut appliance, ikut dia punya installation punya site lah. On site ah. Jadi dia operation semua sama saja. Maksud you tekan 5 saat, maksud dia accept. Okay? Left right button maksud you select dia punya menu. Okay? Jadi ini nombor 1, ini nombor actually sini menu ada salah lah. Ini nombor 2, boleh pinjam. Boleh ya? Ini nombor 2. Okay? Delay time. Jadi maksud dari sini ialah dari sini saya pergi ke nombor 3 kan? Blink nombor 3 kan? Refer to menu ini. Menu 4 masuk ke maksud 4 masuk ke ini. Lepas itu dia punya coding ialah NA ke apa ke semua ikut sini punya. Sini punya FS ke FD ke FR ke semua ini dia sub menu refer to apa maksudnya. Ini saya akan bagilah. Don't worry. Jadi semua ini dia akan ada dia punya coding lah. Dia punya coding. Kita akan tukar ikut design punya Betul. ni kan. So Ini kalau tak tukar dan kita tak perlu set oh. kalau tak tukar dia default saja. Dia default lah. Yang tak perlu lah. So everything you akan keluarkan every bilik tu you akan keluarkan list ni kan. Actually ini semua ikut bilik lah. Oh ini Ini sudah list tu semua sudah ikut bilik. Ada 17 ada 23 bilik meh? Requirement dia ni kan. Operation room sampai ni ground floor 23 bilik. Jadi first floor 21 bilik. 60 lebih lah. 60 lebih lah. Ini kita apa? Ini contoh site. Ini site kan? Oh, site betul ni? Ini site betul ni. Ni site dia. Jadi Ni daripada bincang dah dia keluarkan setting ni kan? betul. Ni yang dia nak Dokumen semua ini you ikut saja. Okey. Tapi sebelum buat itu, you mesti tukar dia punya address. Sebab dia ada networking. Okey. Dia ada networking. Jadi networking, you perlu tukar dia punya address. Okay. Jadi misalnya dari sini ya, you tengok sini, saya tulis ASD address. Okay, ASD address. Jadi bagaimana nak tukar dia punya address? You nak pergi sini. Sistem nombor 15 AD dia default ialah 250. Okey, dia default ialah 250. Jadi Dia pergi nombor 15. betul. Enter pass. Jadi saya pergi 15. Saya you boleh turun bawah atau naik lah pun boleh lah. Okey. Okey, AD. Sekarang address saya sudah tukar kepada 1. Jadi you nak tukar kepada 41, just tekan dari lock. Oh, tambah-tambah. Ini no choice lah. Ini perlu buat lah. Macam inilah, misalnya. Okey. Saya 29 lah. Saya 29. Saya enter loh. Jadi ini address sudah tukar kepada 29. Okey. Okey, sebab ini dia networking. You perlu setiap satu
macam itu GST panel kan. Setiap satu dia perlu punya unit punya address lah. Correct. Okay. Jadi setiap address ikut dia ini bilik nombor, you perlu set itu. Okay. Contohnya macam ni lah. Unit 13 nombor address ni 53. Ini panel nombor 12, dia punya address nombor 52, settingnya semua kena ikut ni balik. Betul. Dia lepas itu dia install kat ini electrical room G2A. Oh. Itu location. Ini panel ni? Ini quantity panel. Ini 1 ini sampai 23 untuk ground floor saja. Dia networking lah kira. networking. Networking pakai kabel apa? Networking ini dia punya kabel. Okey. Dia orang sudah pull itu AWG 18. Oh, okey. Besar sangat lah. So, Besar sangat lah. Tapi dia sudah pull lah. 2.5 Ha? AWG 18 lah. Oh, okey. 2.5 lah. Oh, besar sangat lah. Tapi dia sudah pull lah, jadi tak boleh buat apa lah. Okey. Okay, networking hardware wise ini kan dia punya networking panel, terminal. Okay, networking. Jadi masuk keluar. Okay, ini RS-485 lah. Ini RS-485 lah. Okay, ini networking punya panel punya itu wiring lah. Ini ialah power lah. Ini punya power, ini relay. Semua drive. Power ini relay, power dan relay. Jadi networking di sini. Saya tak pasti sana dia nak guna itu input tak. Saya tak pasti. Sampai sekarang saya tak pasti dia sama ada guna itu input. Kalau nak input, masuk ialah dari sini. Input je Okay. tak faham. Input. Nak integrate dengan fire alarm system. Maksud kalau dia ada Nak signal masuk dalam bagi fire alarm. sini lah. Nyaring. Dia nak link pergi ke fire alarm. Oh, okey. Kalau kita ambil dari relay tak boleh kan? Bukan. Link kepada fire alarm ialah guna relay. Okey. Ini kami terima signal macam GST punya kan. Input module, monitor module. Oh. Kalau misalnya dia nak monitor dia punya battery field kan, kami feed kepada sini. Bila dia feed kat sini kan, ini aktif kan, dia sini akan ada satu signal auxiliary event code battery field E22 ke apa, dia akan tunjuk event field, battery field. Sini input, bukan, sini input, ini input. Ini ada 4 input, ini ada 8 input. Okey. Jadi maksud you sambung saja lah. Sambung saja lah. Dia ada quality. PGP tu ke? GPI lah. General purpose input. Banyak ah. Sini ada 8, sini ada 4. Okey, faham. Okey, situ saya tak pasti dia ada guna ke tak ada I think guna. tak lah. Input masuk ke sini I think tak ada. Daripada sini keluar je. Ini relay lah. Ini relay, dia ini 4 adalah dia punya alert action fire 1 fire 2. Alert action fire 1 fire 2. Jadi bila dia sambung sini, saya ingat dia ambil 3 signal saja. Fault, alert, fire 1. Fault, alert, fire 1. Jadi Alert dia macam pre-alarm lah. free alarm 1 lah. Free alarm 1 lah. Itu pun kami pun boleh program. Tapi dia default dia sudah ada, kami hanya tukar terminal. Ambil saja lah. Jadi ini dia punya signal. Okey. Jadi lepas itu boleh datang sendiri. Sana ada satu networking panel. Okey. Sana ada satu networking panel. Itu networking panel similar kat sini, similar ini. Okey. Tapi dia tak ada screen. Dia tak ada ini screen. Jadi you boleh sambung kepada laptop atau komputer. Dia akan nampak display macam ni lah. Sama punya. Basically sama limit saja. Okey. Jadi ini screen kat sini. You boleh tadi saya cakap you boleh buat configuration kat sini kan? Betul. Yang lain you pun boleh buat configuration kat sini. Sekejap saya tukar kepada Melayu. English. English. Sorry ya Melayu. Melayu tak ada. Tak ada lah. Okey. Okey.
Kenapa? Detect, Apalah, ah. Dia detect Ini- angin. Ini Dah start kot. okay. Mungkin sebab bila saya download sini ada ada mistake lah. Tapi tadi saya cakap kan, sini address kan. Ini dia punya address. Misalnya nombor 20 kan. You masuk 20. Lepas itu jangan dulu lah, nombor 1. Nombor satu lah. Okay. Terus. Jadi you boleh tukar dia punya setting kat sini. Okay. Tadi itu 0.3 kan. You enter sini. Dia terus buat programming. 0.02 kan. You sudah buat programming. You tak So payah. centralize lah. Centralize itu. Okay, Jadi lepas itu kalau you sudah buat ini setting kan, address punya setting mesti buat dulu. Okay. Itu no choice. Lepas itu kalau semua kat sini kan, you boleh buat dalam dari sini, you buat program. You tak payah tekan. Semua ini buat di kat sini lah. Jadi dia punya fan speed kan. Fan speed nombor 10 kan tadi nombor 10. Kami Buat. buat nombor 3. 3 balik. Okay. Benda ni masuk networking sebenarnya. Ini ialah Ini ialah center network. ini ialah network panel loh. Ini ialah network panel loh. Jadi ini dia semua buat kat sini loh. Semua setting. Dekat site lah. kena cucuk lah. Kalau site sebab punya dia condition ada- you kena pakai laptop juga ah. Laptop atau dia punya ada komputer. Oh sana pun ada lah. Ada. Sebab sana dia ada requirement untuk satu. GMC yang macam graphic monitor center. Betul. Jadi dia graphic monitoring system. Jadi boleh buat senang kat sini lah. Lagi senang. Kalau ada masalah baru pergi sana lah. Kami sebab 63 mah. Ini tukar satu yang apa, Satu, dua yang apa. dua, nombor tiga, macam tu. Duduk dalam hantar itu parameter configuration loh. Okay. Ini punya configuration. Power kat sini. Okay, 24 volt power kat sini. Network panel, network cable sini atau sini. Okay, tak apa, itu sebila saya lain kali petang saya baru cakap. Itu dia. Tapi wire terminal dia perlu datang sini lah. Okay, lepas itu cucuk sini ke cucuk sini tak apalah. Okay, power kat sini, ini kat sini. You punya unit tak ada ini front display. Okay, tak ada front display, tak ada touchscreen. Sebab guna itu komputer mah, besar sikit. Lepas itu, kalau masuk itu komputer kan, kami guna itu LAN cable. Ini LAN cable, connect kepada Router. atau hub lah. Ini hub. Ini hub, connect kepada laptop. Direct tak boleh lah. Boleh lah, tapi you perlu ada cross punya itu apa? Kabel perlu ada cross. Sebab ini dia sendiri dia sudah handle itu apa mah? LAN So, cable ada dia- dua jenis kan, dia direct punya kabel atau dia ada Ya, betul. Ini dia sudah pergi ni. dia lah. sudah handle automatic handle mah. Jadi dari sini ini ialah dia punya setup lah. Dari sini dia ini power kat sini 24 volt lah, bukan 230 ya, 24 volt. Ini network cable. Okay, network cable DC, bukan AC, DC. Jadi saya guna ini network switch. Ini switching power supply. Okay. Jadi dari sini ini bila saya buat itu ada testing lah, jadi dia tak betul lah. Dia punya password untuk sini 1011. Dia akan pergi distributor. Okay. Jadi distributor you boleh change itu parameters. Kalau you pergi 1116 admin. admin dia ada limited function lah. User lagi less basic lah. Lagi basic lah. Yang bawah sekali tadi? Kalau saya manufacturer. Kita tak ada involve lah. Dia itu factory dia punya nak buat itu setting dia baru Pakai lah. baru pakai 1011. Okey, 1011. Okey. Okey. Jadi yang lain punya dia memang dalam saya sudah buat dia punya address lah 41, 42, 43 ini dia punya address. Ground floor, first floor, Second floor. second floor dia punya address ikut sini lah.
sini yang sana punya sama punya. Sama, okay. Address ASD address sama punya. Okay. Jadi sebab yang you punya itu unit tak ada ini screen. Jadi you mesti guna itu laptop. Itu laptop saya akan bagi you itu software lah. Software. Tak ada dongle punya. Ini tak ada dongle, okay. punya. Sama macam ni kan nanti kat laptop. Kira Dia- sama. sama. Nah, saya tunjuk sini lah. Dia software nama ialah CMT Viewer. Okay, CMT Viewer. Ya, Boleh. saya letak sini lah, letak tiba senang tampil sikit. Ini CMT Viewer. Dia guna dia punya IP. Okay. Ini IP 192.168.100-2. Dia sama punya ini. Oh, Dia sama punya. Dia actually ialah mimik sana lah. grafik monitor lah. Dia sebab ini bukan kami punya software. Kami punya ini PLC punya. Kami guna ini PLC punya sistem lah. Jadi dia memang panggil apa? Bukan CMT Viewer adalah dari satu company. Okay, jadi saya bagi itu, you boleh download itu, lepas itu install. Jadi kalau ini install, you install sini. Kalau sini dia ada itu CMT Viewer kan? CMT Viewer. Ini CMT Viewer sama punya. Bila saya sambung kepada itu Wi-Fi router kan? Dia boleh kontrol pakai handphone. Saya connect kat sini kan? Kalau dia sudah connect ke belum? Connected. Masuk. Jadi kat sini. Download. Jadi sini pun boleh tengok. Oh, ada Sini tiga. pun boleh tengok pakai headset sama punya barang lah. Jadi sini Pun boleh address juga kat sini. Setting address. tak Dia hanya senang buat lah, kecil sangat. Sini senang, sini sikit lah. Sini tak. Ijaz pakai iPad. So You tadi tengok kan sini. Saya. Kalau sini kan. Kalau saya tekan hash lah. Saya tekan hash kat sini kan. jadi keluar indicator. Oh, boleh. Ini berapa jauh? Berapa jauh? Boleh, dia boleh kontrol by handset. Dia ikut pada Selagi dia ada connection dengan Wi-Fi, dia Ah. boleh control lah sembunyi sebab ini link by hardware. Kau punya telefon by Wi-Fi. Betul. As long as kau dekat dengan kau punya Wi-Fi router, kau boleh Router. control lah semua kau punya sistem. Sebab dia masuk sama punya Wi-Fi lah. Betul. Jadi ini hanya senang untuk tengok lah. Tengok Sebab betul. bukan susah lah. Dudukan dia lah. PC lagi. Okey, I punya konsep ialah ini you memang ada provide. Okey, ini you provide sekali tak dekat site? Itu saya tak ada provide, tapi CD patut Dia kena provide lah. Ataupun technician kena bawa lah. Itu macam mana? itu saya tak tanya dia lah. Sebab Oh, kena tanya. sebab ini kami supply. Memang ada lah. Ini Azim, laptop, nampak? bukan laptop. Itu monitor Ah. dan itu PC patut Ciri lah. CD atau owner lah. owner atau contractor. Wi-Fi dengan komputer kalau kita Ini memang kita kena bawa. Benda ni dia equipped with these features. So by right, kalau dia sekali dengan features ni, itu owner kena aware and then dia kena purchase sekali. kalau tak ada boleh buat kerja tak? Jadi Dia dia still boleh buat kerja. Kita akan bawa tapi Yelah, by contoh kita benda kena dia tak prepare. Contoh kat site tu memang tak prepare. kat site tu tak adalah. Kau datang kau kena bawa. So kalau nak lagi sedap, ialah benda tu memang ada kat sana. Kau datang tinggal bawa diri je. Betul. So kau tak payah bawa laptop, kau boleh. Even so kalau tak ada Wi-Fi ni pun, dia sistem tetap boleh berjalan. Sini independent. Ini independent. Independent lah. Independent. Ini memang boleh jalan.
Ini hanyalah untuk you punya networking control ataupun kau nak monitor dia punya the whole system lah. Macam GST kan, Macam GST. panel dia memang panel. Dia panel. Kalau graphic monitoring system BMS memang separate. Betul. Kalau perlu baru apa. Betul. Jadi tak kira apa ni masalah. Bukan data center kan, mungkin you ada project small server room kan. Semua configuration you boleh buat kat sini, panel sini. Atau dari laptop sini. Dari laptop you connect itu RS-Wi-Fi converter, cucuk itu networking panel dia. Itu you pun boleh buat programming. Itu tak apalah, nanti bila nanti saya bagi you satu itu actually saya beli tak tidak RM12 loh. Itu cuba boleh buat kalau itu RS-Wi-Fi converter senang saja. RS485 to USB. itu ialah HL, High Level Communication. Biasanya kita punya sistem ialah pakai dry contact communication, which is kau hanya ada dry contact ataupun baru stream negative punya connection. Tapi yang ini dia kena HL. HL ialah High Level Communication, kena pakai RS485. RS485 ni dia adalah conversion network punya connection, tapi dia convert pergi ke more simple equipment, which is daripada RS485 tu kau boleh pakai USB, kau boleh pakai kabel. Sebab sekarang RS485 ada, tapi kabelnya keluar 2 batang je. Jadi kabel 2 batang takkan kau nak cucuk kat laptop, tak boleh. Kau kena ada satu converter kena ada itu VGA, dan VGA akan masuk kat dalam USB. ini USB. Yang ini dia dah jadi macam USB. Dia bukan dongle, dia convert punya network connection. Dia convert RS-Wi-Fi ke dalam USB. Ada convert pergi ke VGA yang lubang-lubang macam ni. Ada yang convert pergi ke LAN. Dia tengok apa yang kita nak pakai. So far ada apa-apa soalan tak untuk sistem ni? Sistem ni dia sama macam ASD Securiton, cuma dia lebih kompleks dan lebih I think more advanced lah. Sebab networking dia lagi padu lah. Sebab ada display. Kita bernasib baik, kita kat sana ada satu monitor, tak payah bawa laptop sebab. Kalau ASD Securiton, I tell you PDDS ada nak set dia punya parameter. Itu mesti ada dongle. Yes, Ini software yang saya bagi ya. Saya tak bawa itu komputer lah. Tapi software yang saya bagi, you semua orang boleh install dalam dunia laptop. Tak payah dongle. Jadi apa you perlu ada ialah itu RS-Wi-Fi komputer saja. Jadi itu you pergi mana-mana you tak payah dongle tak bawa, you tak boleh buat configuration. You tak tahu apa masalah. Itu yang lagi masalah susah. pendek sikit lah sebab bila your customer call you lain kali ya, ada apa fault kan, you boleh panggil dia kat sini, pergi tengok itu dia coding, ini Fox ialah apa error code, lepas itu you tahu ini apa. Jadi actually you boleh buat ini actually semua siap. Securiton, ASD Securiton dia hanya ada LED fault saja. Dia tak ada display macam ni. So kalau ASD Securiton keluar fault, kau tak tahu fault tu pasal apa. Bateri ke, pipe ada leak ke, pipe tersumbat ke, kau tak tahu. Jadi kau kena pergi bawa laptop, kau kena cucuk dongle, kau kena buka software, kau kena run. Baru dia akan keluar report dekat kau punya software. Tapi kalau yang ni, dia terus tunjuk kat sini, ada battery fail. Battery built-in kan? Battery fail ialah itu UPS. Pakai UPS lah. UPS itu sambung kepada ini input, generate GPI. So ini dia dah ada sistem dia sendiri. Daripada UPS, sistem dia sendiri akan monitor dia punya bateri sendiri. So dia bukan supply bateri kosong lah. So bateri yang dari UPS fail, dia akan tunjuk kat sini, bateri UPS dah fail. So ini dia mau lebih senang nak pakai lah, sebab dia ada display. Securiton tak ada display. Lepas ini biasa ASD dia punya masalah biasa ialah airflow. Betul. Dia airflow lepas mungkin setahun ke atau apa, dia akan, sebab dia rumah hanya 3 mm lah. Jadi akan ada dust kan, itu habuk itu dia blocking, dia akan turun. Jadi you boleh check dari sini. Kalau sini sudah turun bawah, biasa yang ini ialah airflow low. Dari mana-mana sistem pun biasa satu. Dari sini normal ialah near to 100. Lebih kurang 100 ialah betul ya. Misalnya bila dia 9
dia ada blockage kan. Dia turun lah. Dia akan turun. Lepas itu kalau you nak buat apa, you pergi clean dia saja. You push dia, clean dia saja. Yang itu you nak senang sikit lah. Jadi sebab you punya customer you sudah tahu oh ni airflow dia, you tak payah pergi sana buat itu kerja lah. Betul. Maksudnya tak payah pergi sana. So dia bersih kan? Bersih, bersih saja lah. Sebab kalau Airflow tu kalau airflow low kan, you boleh panggil sana punya orang ke atau kawan sana pergi buat cleaning saja lah. Sebab you tak payah. No need lah untuk attend punya sana. Sebab kalau you pergi sana you hanya buat 5-10 minit punya kerja. Jadi kalau you sudah tahu apa, okey lah. Kalau bukan you jimat sikit masa lah. Dan kerja juga lah. Jadi saya hanya briefly go through satu kali saja ini saja. Jadi ini setting yang perlu buat punya ialah ini. sama dia ni. Ini tak perlu ini. Itu yang besar mesti. Ini sama lah kan? Sama kecil besar. Betul macam kata dia film. Okey. Jadi ini address perlu tukar. Okey, address perlu tukar. First dia dah tukar. Perlu tukar. Yang kedua ialah dia punya setting untuk alert action fire 1 fire 2 dan delay time. Okey. Yang ketiga dalam sini ada ini yang highlight punya color. Highlight punya color ini fan speed perlu tukar kepada 10. Dia default 5. Default 5. Jadi yang default yang lain punya semua default punya 5. So, tak payah tukar. Okey, yang ada highlight sini you tukar pada fan speed kepada 10. Bila you tukar kepada fan speed 10, you perlu buat itu flow normalization. Okey. Yang senang buat flow normalization ialah power off, power on. Lepas dia akan sendiri buat. Dia akan sendiri buat flow normalization. Okey. Selepas kita setting 5 lah. Selepas kita setting 10. Selepas kita setting cabut lah. Cabut, power on lagi. Lepas itu Maksudnya dia reset balik. dia sendiri dia akan ikut sekarang punya fan speed dia buat normalization. Lepas dia balik kepada 10 lah. Balik kepada 100 lah. Okey. Yang keempat, okey, filter. Filter, you perlu enablekan dia monitor dia punya filter. Bila kami hantar, dia belum enable punya filter. Okey, tapi ini filter lebih senang buat kat sini lah. Semua itu setting boleh. Semua dia tadi dalam ni lah. Boleh setting untuk enable. Semua enable kat sini pun sama. Okey, filter you perlu buat 2 steps. Kalau dari sini you perlu buat 2 steps. Satu ialah nombor 20 dari filter use off you kepada on dia. Lepas itu pergi menu nombor 6 new filter. Jadi filter enable 2 steps. Nombor 20 lepas itu nombor 6. Okey. Tapi macam lagi senang pakai dia tak lah. Sebab situ kita semua Betul. Jadi itu nanti saya akan share Izan dia installation file untuk itu software dengan itu komputer. Itu sebab saya tak bawa itu komputer lah, saya tak bawa studio. Tapi itu memang kami buat itu ialah apa? Kami ada buat satu panggil itu page ialah quick set. Ini quick set dia alert action firewall itu semua dalam satu page. Fan speed dan itu filter semua dalam satu page. Jadi senang sikit lah. Jadi dalam satu page aja semua, lepas itu tekan save. Itu senang sikit lah. Purpose ialah untuk senang buat kerja lah. Itu idea. So, kita terus straight forward pergi ke setting yang site dah designer. Itu nanti senang. Kalau yang ni saya lah sampai 1 sampai 20. Tapi ini pun information pun ada lah. Ini information pun ada. Jadi biasanya ini 4 steps lah. Tak kira apa-apa projek, except tak ada networking punya you tak payah set address. Tapi yang itu
itu alert action fire 1 fire 2 punya setting. Itu Fan. fan, itu filter, itu mesti buat lah. Filter pun kena program Enable. Enable. Bukan program, you enablekan dia. Kalau bukan dia tak monitor. Kalau bukan dia tak monitor. Yang nasib baik sebab masa dia masa pun mungkin accept daytime. Daytime pun boleh pun accept. Okay, yang ini 5 barang lah. Okay, kalau dia tak ada network handles ini, network address tak payah set. Mana kena buat dekat panel lah, setting kat panel lah. Address mesti kat buat kat set handle. Tak maksudnya sebabkan dia tak networking, so kita tak boleh buat dekat laptop. Sebab tu dia punya ni dari nombor 1 ialah address. First kali kau nak tukar address. And then yang lain ni semua boleh buat. Address saja dekat panel. Address saja lah. Yang 2 sampai 5 punya ni sequence Tak contoh kalau kan dia kata kalau yang tak ada networking. yang tak ada networking kan kau kena abaikan nombor 1 lah. Di daytime tu, di daytime tu perlu bila perlu Tapi mana kalau tak ada ada. networking, semua panel dia jadi daytime macam macam tu. 250. Lembu 5 get time. Ini Ini penting sebab bila ada berlaku sesuatu 250. dia akan Dia ada change timing lah. Betul. Semua dia default tak keluar dia 250. Semua keluar dia 250. Okay? Jadi ini dia punya lah sebab kalau lain kali you ada 1 biji 2 biji kan, mungkin you nak guna laptop ke atau you terus tekan dari sini ke, itu you sendiri decide. Kanan ini. Okay. Panel biasa dekat ruang sebelum ni. Sebelum you tekan dengan sini, few steps saja lah. Jadi lagi satu bila ini power kan, bila you power on, you akan nampak ini 2 blinking. Smoke dan flow ini blinking. Okay, smoke ini dia akan blinking lebih kurang 1 minit. Maksud dia sudah learn dia semuanya smoke background. Okay, lebih kurang 1 minit. Lepas dia sudah tak blinking constant, maksud dia sudah habis dia smoke blinking. Baru you boleh test itu smoke. Baru you nak alarm test kan, you spray kan, apa kan, baru you boleh test. Bila dia blinking, you tak boleh test. Okay. Ini hanya lebih kurang seminit saja. Ini airflow paling kurang lama 10 minit. Okey, paling kurang lama 10 minit. Biasa yang paling kurang lambat ialah 12 minit. Biasa 8 minit. Biasa yang 8 minit. Paling cepat 8 minit. Sebab kami punya setting set nombor 3. Jadi dia bila dia start up dia 2 minit. Setiap step dia tambah 2 minit. Jadi kalau you set kepada 5 kan, maksud dia 10 minit tambah 2 minit, 12 minit lah. So maknanya flow pun kena tunggu Flow tak selepas. tak payah. Tak payah tunggu lah. Tak payah tunggu. Semua je lah. Hanya you, saya cakap bila you nak you test itu semua kan, you mesti tunggu you smoke hilang dulu. Macam inilah. Macam bukan sepeda saja. Macam dia sudah concern, baru you boleh try you smoke. Itu flow blinking, you pun boleh test itu smoke. Itu tak ada beza. Okay, understand? Anything else? Apa itu ASD ialah aspirating smoke detector. Aspirating ialah dia akan sedut angin udara dalam bilik ni, dia akan sedut masuk dalam satu pipe pergi ke sini, dia akan scan that air, dia akan scan udara tu. So kalau ada particle smoke atau dust atau whatsoever yang masuk dalam pipe tu, dia akan detect. Dia smoke detector, cuma cara dia mengesan tu ialah bukan dia tunggu asap tu datang, dia akan sentiasa monitor udara dalam bilik ni. Sebab tu kalau dengan angin Persen untuk disumbat adalah sangat banyak sebab dia selalu menyebut. biasanya dia sumbat So ada setahun kan, tidak kan? bilik kau kotor, Kau yes. bersihkan kan? Sebab kita pun pakai filter bang. Semua ada filter, apa semua ada. Jadi kalau logik, so filter tu memang nak kena Dua tahun dah. akan nak kena 2
2 tahun sekali tukar. Macam contoh kita Dia kata akan tujuh fault sini. piping tu bersihkan kan, sekali dengan filter pun bersihkan lah. So in case kalau tak sampai 2 tahun boleh tunjuk pop kan tukar. Betul. Dia akan turun kepada 70%. Below 70% baru dia akan tujuh fault. Dia akan tujuh fault immediately. Sebab ini filter dia bukan priority punya, jadi dia akan tunjuk setiap pagi punya pukul 9 atau pukul 10 dia baru tunjuk. Sebab ini dia masih non priority punya fault lah. Macam itu lah. Dia bukan main punya faulty. Main faulty dia biasa untuk sistem ni lah kat airflow. Sebab airflow tu yang akan sumbat, pemberi udara ni tak boleh masuk dekat pemberi detector lah, itu main. Airflow, lepas tu dia punya power, itu semua main punya faulty. Jadi biasa you punya AC kan. Ini biasa 3 mm. Okey. 1, 2, 3 mm. Jadi dia sangat kecil saja. Dia cuma sangat kecil saja. Jadi bila you buat cleaning, sini you ambil itu two-way valve ke 3-way valve kan. Bila you install, jadi tutup sini, you push dari sini lah. Jadi lepas itu cleaning lah. Push unit air lah. Push dengan air. Oh dia ada valve pula. Untuk apa? Untuk masukkan air. Kalau tutup, protection untuk maintenance. Okay. You sebab you biasa dia ni masuk sini kan. Bila you nak push, sini sudah tutup loh. You push dari sini loh. Dan peluang dekat 4 lubang tu kan. Ini bagi dia buang. Dia tak payah pergi sana. Pipe tu dah melekat tau, pipe tu mati. Dia dah ada bracket, dia dah gam. So untuk kau buka pipe tu mustahil lah. Itu biasa dekat berdekatan dengan panel lah. Betul. Biasa you patut keluar dari sini you sudah ada satu valve kat sini lah. Buat itu mungkin senang. Lagi masih tu. Aku faham tapi aku tak complete. Ya, sebab tak nampak service. Dia tak nampak lagi dia punya perjalanan dia tu. Aku faham. Tapi nampak macam sistem ni okey je lah. Selamat kali ni. Okay, anything else? Sekarang berapa? 9. 9 minggu tu. Okey lah, saya tutup lah. 6. Ada apa-apa nanti kita akan Dia buat punya dalam tu session. vacuum kan? Dia punya fan. Fan lah. Ini dia punya fan. Ini dia punya fan. Oh. Ini dari sini lah. Sebab